যে ড্রামা, ম্যান ইজ এ অ্যাক্টর, গড ইজ এ ডিরেক্টর। হয় দর্শক বন্ধু, এই পৃথিবী রঙ্গমঞ্চ ভগবাନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମ ଜୀବନଟା করে ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର। ତାହେଲେ ଚଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇଭଳି କିଛି କଳାକାରଙ୍କୁ ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିଛି ସ୍ମୃତି, କିଛି ଅନୁଭୂତି, କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଉ କିଛି ଆଶା, ଆଉ କିଛି ନିରାଶାର ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ସହ। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कोई इंसान नहीं जिसे बच्चों से प्यार नहीं, फूलों से मोहब्बत नहीं और संगीत से दिलचस्पी नहीं। ये चीज जो इंसान पास नहीं है, वो इंसान इंसान कहलेगा लायक नहीं। चलो दर्शक बंधु, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଚର ପ୍ରଥମ ପଥରରେ ଗୋଟିଏ ସୁପର ହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଅଗସ୍ତ୍ୟା, ଗୀତଟି ହେଉଛି